дуруд ба дӯстони азиз, ба ҳаводорони гӯштини ҷудо бозиҳои варзишии ҷумҳурии Тоҷикистон дар шаҳри Душанбе бо маром ҷараён доранд ва боз ҳам дар рӯзи дигар рақобати паҳлавонони гӯштини ҷудо баргузор гардид ки ҳоло мо бо истифода аз ин фурсат марҳилаи ниҳоии онро ба шумо манзур мекунем. дар вазни то 60 кило боқиевро мебинем ки андари майдон шуд ва Азизуллоев ин паҳлавони хилъати кабуд дошта албатта дар зергурӯҳи худ ҳам талоши бисёр кард ва боқиев худойбахш ин намояндаи вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон аст. ба сулолаи боқиевҳо рабт надорад, яъне Рустам ё Расул, Алишеру ин афроди шӯҳратёри гӯштини ҷудои ноҳияи Рӯдакӣ, аммо боз ҳам сулолаи боқиев дар ноҳияи Ванҷ ҳам рушд кардааст ва шояд аз ин минтақа ин паҳлавон ҳам имрӯз боз дар авҷи камолоти худ маҳорати беҳтар нишон диҳад, аммо иштибоҳ кард. ба ҳар ду паҳлавон акнун бо ҳолатҳои агар қаблӣ таваҷҷӯҳ мекунем, боз ҳам ба саҳлангорӣ ҷавонон роҳ медиҳанд. худойбахш дар дидори аввал боқиев озод буд. дар рақобати дуюм ҳам муқобили паҳлавони дастаи хатлони як Хайруллоев Муслиҳиддин рақобат кард, муваффақ шуд. дар даври чорякниҳоӣ ҳам ниманиҳоӣ ҳам як ҳунарнамоии беҳтар нишон дод, аммо боз ҳам ба ҳар ду довар Суҳайлӣ шидо медиҳад. довар аз шаҳри Кӯлоб аст, қаблан дар гӯштини самбо ҳунарнамоӣ мекард то ҷои мо медонем. ва дар бозиҳои варзишии Тоҷикистон, чун аз гузоришҳои қаблӣ ҳам мо мушоҳида кардем ва шумо беҳтар медонед, бинандагони азиз, ки 16 навъи варзиш чи дар он намудҳои олимпӣ ва ҳамчунин ғайри олимпӣ ҳам нирӯсанҷиҳо сурат гирифтанд ва паҳлавонони гӯштини ҷудо имрӯз ибтидо аз вазни 60 барои зинаҳои ифтихорӣ талош карда истоданд ва ба тадриҷ албатта малакаи онҳо ҳам тағйир меёбад. вазари ҳаст, бале, инро ҳам дар ин ҷараён хеле хуб довар мушоҳида кард ва худойбахш боқиев паҳлавони дастаи вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон имтиёзи аввалро дар охири дақиқаи дуюм ситонида тавонист. аммо боз имконият бештар аст, яъне 2 дақиқаи дигар барои ислоҳ намудани Азизуллоев мавҷуд аст. ва Азизуллоев ҳоло агар мо боз ҳам ба ин варзишгар таваҷҷӯҳ кунем, дар зергурӯҳи охирин қарор дошт. Азизуллоев муборизаи аввалашро Амирҷон аз шаҳри Душанбе аст бо намояндаи вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон Маҳмадназаров ҳаким хуб анҷом дод, муваффақ шуд. дар охирии ниманиҳоӣ ҳам як талоши ҷолиби паҳлавонро мо дидем ва акнун муборизаро боз дар раванди марҳилаи ниҳоӣ боз як андаки вазаре, бале, чун ҳолати хеле хубро ҳам Азизуллоев истифода кард. аз иштибоҳи рақибаш сари вақт истифода намуд ва натиҷаро баробар кард. охирин кӯшишат инҷо самар оварада. Азизуллоев воқеан дар дақиқаи охирин як ҳаракати беҳтар сомон дод. партофташ ҳам хеле сари вақтӣ ҷолибу ҷозиб ҳам буд ва ба дарёфти мақоми сеюм медали биринҷӣ дар бозиҳои варзишии Тоҷикистон шарафёб мешавад.
Азизуллоев дар ин вақт садовори ҷойи сеюм. бале, паҳлавони душанбе шаҳр довари болои гирем андаке пештар иштибоҳ кард ва ниҳоятан ана ҳамин тартиб фурсатро дарёфт ва комёбӣ сари вақтиро дар ана ҳамин фурсат пайдо карду дастболо шуд ва ба гардан албатта медали биринҷӣ меовизад. шаҳидов ҷумабек довари дараҷаи ҷумҳуриявӣ. хайруллоев акнун боз ба маърифии ҷуфти дигар мепардозем, ба паҳлавононе ки албатта дар ҳамин вазн, вазни 60 кило боз ҳам барои медали дуюми биринҷӣ мубориза мебаранд. шарифзода бо ҳамроҳии хайруллоев. хайруллоев муслиҳиддин ин паҳлавони дастаи хатлони як аст. варзишгаре ки алон мебинем дар муборизаи имрӯза бо хилъати кабуд андари майдон аст ва шарифзодаро чун дар идомаи рақобатҳо мо дар зергурӯҳи поёнӣ дидем. ҷасур ном дорад ин паҳлавони суғдӣ ва дар дидори аввал ин варзишгар озод буд. дар рақобати дуввум ҳам шарифзода ба комёбӣ даст ёфт ва боз ҳам як ноумедӣ, як нокомии дигарро ин паҳлавон пушти сар кард дар муқобили муҳаммад солеҳ қувватов ва баъд ин дар сабқати тасаллобахш ҳам ҳаққи ширкат карданро пайдо намуд ва ба ин марҳила баромад. як ҳаракат ва зари ҷумабек шоҳидов, довари дараҷаи ҷумҳуриявӣ аз вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон, ба паҳлавон баҳогузорӣ кард ва фурсати ба тахтапушт нигоҳ доштан ҳоло фароҳам нашудааст. хайруллоев барои ин имконият дорад. бояд зуд пояшро аз ин ҳолат берун кунад. хайруллоев муслиҳиддин ин паҳлавони шаҳри бохтар аст аз дастаи хатлони як. хайруллоев ва шарифзода чун гуфтем ки ин намояндаи вилояти суғд, ҳаракат хеле хубтар буд, аммо боз ҳам хайруллоев дар ин раванд муборизаро пуршиддаттар мекунад, талошашро бештар нишон медиҳад дар ҷараёни мусобиқот ва гуфтем ки аксари он музаффарияти паҳлавонони ҳам гӯштини миллӣ, самбо ва ҷудои вилояти суғд аз ҳамон се бошгоҳ манша мегиранд. яке ланглиф, дигаре зарафшон ва боз ҳам аз мактаби қавии ноҳияи мастчоҳ ки таҳти роҳбарии фаридун умедов ва ҷовиди мирзоҳаким ҳамеша рушд меёбад. ба тадриҷ бояд ҳаракатҳо ҳам бисёр ба таври касбӣ бошанд. кӯшишҳо ҳам доштани рақиб фосила ё вақти зиёдро ҳам дар бар нагирад ва дар маҷмӯъ бояд мутобиқ акнун ба ҳамон меъёрҳои байналмилалӣ ва ба ҳамон сатҳи бошукӯҳи берун аз тоҷикистон бояд паҳлавонони мо майдондории худро дар гӯштини ҷудо хуб нишон диҳанд. шарифзода акнун муҷозот шуд. бисёр ҳам як ҳаракати дигар, аммо нуқс ҳаст. барости мушкилиҳо
камбодиҳо дар раванди муборизаи паҳлавонони ҷавон албатта бештар ба назар мерасад. яъне барои қавӣ кардани сатҳи касбияшон инҷо заруратест ки онҳо ҳам бештар дар мусобиқаҳо ширкат варзанд. бинед ки ба монанди ҳамон гӯштини миллӣ ҳоло аз банду услуби маъмул ва беши ҷудо онҳо кам истифода мекунанд. ҳаракат то ба охир то ба нуқа натавонист. хайруллоев кӯшиши навбатиашро ҳам хуб анҷом надод. шарифзода наметавонад албатта аз оғози ҳаракат ки бештар гиребони рақибро медорад ва баъдан бубинед аз боло ҳам сари вақт хуб, аммо охири кораш натиҷа бахш нест. самти интихоб намудааш дар иҷрои амалкардҳои асосӣ инҷо ҳам он қадар хуб ба назар намерасид ва ин буд ки хайруллоев дар ин дидор ғалаба ба даст. бале, хайруллоев муслиҳиддин намояндаи дастаи хатлон як дар ин рақобат муваффақ шуд ҷои сеюмро гирифт. муҳаммадсолеҳ намояндаи хатлон як. ба марҳилаи ниҳоӣ таваҷҷӯҳ мекунем. муҳаммадсолеҳ қувватов ва ашурзода ҳоло дар майдонанд. мустафо ашурзода аз суғдаст. қувватов муҳаммадризо ва қувватов муҳаммадсолеҳ инҳо паҳлавонони шаҳри душанбеанд, аммо дар бозиҳои варзишии тоҷикистон имрӯз дастаи хатлони якро маърифӣ мекунанд. ғуламафрӯз абдураҳмонов як паҳлавони умедбахши кишвар ба ҳайси довар ҳоло дар майдон аст. дар бозиҳои варзишии тоҷикистон тарбияи доварони ҷавон албатта такмили маҳорати онҳо ҳам нақши созгор дорад барои фардои маърифии тоҷикистон ҳам ба ҳайси довар. ва дар ҷудо албатта ин бештар вазари ҳаст. муҳаммадсолеҳ аллакай аз ашурзода ба осонӣ имтиёзро ситонида тавонист. ашурзода мустафо ин дар хусуси маҳорати ин паҳлавон акнун метавонем андаке сухан гӯем ки аз ноҳияи масчоҳ аст таҳти роҳбарии мирзо ҷовиди мирзо ҳаким ҳунарнамоӣ мекунад. акнун вазъияташ он қадар хуб нест. ҳоло мебинем ки ашурзода барои раҳоӣ ёфтан аз ин ҳолати партерӣ кореро анҷом додан наметавонад ва бо ин тартиб аллакай муҳаммадсолеҳ дар марҳилаи ниҳоӣ рақибро бо як вазари ва баъдан бо тахтапушт ҳамон 10 сонияи заруриро нигоҳ дошт ва ифом баҳо гузориш. муҳаммадсолеҳ ва сазовори ҷои якум. муҳаммадризо ва муҳаммадсолеҳ қувватовҳо бародарон. биё таваҷҷӯҳ мекунем чӣ гуна қувватов аввалан имтиёзи вазареро ба даст овард
و بعدا حالت نگاه داشت با تخت پشت 10 ثانیه برایش کافی بود که وزری دومین رو هم صاحب گردد و محمد صالح قوتов این کار به خوبی انجام داده توانست و صاحب غلبه پیش از مهلت گشت. ظریف نظریف داوری درجه بین المللی از شهر کولاب حالا اکنون برای مدالی برنجی اول پهلوانان وزنشان تا 66 کیلو اندر میدان شدند. محبتов و سفرов. одина محبتов این از ولایت مختار کوهستان بدخشان است. پهلوان خلعت سفید داشته. وزری سفرов در این جریان خیلی هنرش خوب درخشید. ایدیبک سفرов از شهر دوشنبه. ایدیبک خلعت کبود دارد تحت راهبری شیرعلی بازاروف در تالار ورزشی پهلوان شهر دوشنبه مشق ورزی میکند و حالا بسیار هم یک فرصتی مناسب یک امکانیتی خوب رو هم با ثمر استفاده کرد. اکنون مبارزه باز پهلوانان در وقت باقی مانده هم جریان میگیرد. محبتov باز هم به خطا راه داد. وزری پون ایدیبک سفرov پهلوانی که در مسابقه های مختلف حدود جمهوری هم جایزه دار هم میان جوانان هم موقع خوب دارد. ایدیبک سفرov برنده مدالی اول برنجی شد. ایوازی داوری بالای گلیم امیدزاده محمد جاوید سو. نسبش دیگر شده است. امیدزاده محمد جاوید ان همین چهره مربی خیلی خوش سلیقه از ناحیه مسچاه است. اندک پیشتر شاگردش هم در به دست آوردن مدال برنجی تلاش کرد، ناکام شد. در مرحله نهایی از محمد صالح قوتov شکست خورد. بله، اشرف مصطفی که تحت راهبری ان همین مربی مشق ورزی میکند. اسحاق زاده حسین و حسن برادران دوگانیک ها این پهلوانان این حال در شهر باختر ملکه خود را صیقل میدهند. اسحاق زاده حالا با سبب نادرست داشتنش شیدا گرفت. اسحاق زاده حسن از دسته خطلان یک و اصلا تربیهش از مکتب ورزشی ناحیه تیمور ملیک سرچشمه گرفته است. دوباره هم باز خطاگی ها به نظر می رسد. بله، یک طرف اون طرزی که داشتن پهلوانان البته ممنوع است، غیر قاعده به هر دو ورزشگر داور شیدا می دهد. جمشید نورعلی ورزشگر از شهر دوشنبه پهلوان خلعت کبود داشته.
ҳасан ҳоло дар майдон иштибоҳ кард ва ҳусайн ҳам гӯштини хуб мегирад нисбат ба ҳасан. ҳоло ҳасан роҷӯъ мекунад барои амали ҳалуки беруна. боз ҳам доштани нодуруст боз ҳам боиси он шуд ки паҳлавони хилъати кабуд дошта ҷамшеди нуралӣ боз ҳам муҷозот гардад. ҳарду хавфи зиёди тарк намудани майдонро доранд. акнун ин вобастагӣ боз ҳам аз ҳарду паҳлавон аст ки вақтро чӣ гуна истифода мекунанд ва фишорро ҷониби якдигар чӣ гуна ба роҳ мемонанд. ҳасан андаке фаъол шуд ба ростӣ. ҳаракатҳои ҳасан дар муборизаи имрӯза барои медали биринҷӣ сазовор аст ва акнун бинем ки чӣ натиҷа ба бор меоварад. ҳоло ин тартиб ҳам барои дарёфти имтиёзи аввали гӯштини ҷудо яъне вазари созгор нест. ҳасан боз аз гиребон аз боло доштанро аммо бештар руҷӯъ мекунад ки дасти чапи рақибро кӯтоҳтар дорад. ҷамшеди нуралӣ барояш имконият намедиҳад. акнун мубориза боз андаке хавфи осеби дасти чапи ҳасан исҳоқзодаро дидем. бале инро ҳам ҳасан ишора мекунад дар ин раванд ки андаке дар қувва озмоӣ таваққуф бошад. سی ثانیه دیگر ҳамоно талоши паҳлавонон натиҷа бахш анҷом наёфта аст. ҷамшеди нуралӣ ва исҳоқзода ҳасан паҳлавонони вазни то 66 кило барои медали биринҷӣ талош доранд. муборизаи навбатии ҷамшеди нуралӣ боз ҳам дар дифоъ ҳасан беҳтар буд фикр мекунам. ана ҳамин чеҳра ба вақти изофа акнун дар ба даст овардани имтиёзи тиллоӣ мо таваҷҷӯҳ хоҳем кард. дар муборизаи паҳлавонон инҷо музаффариятро албатта боз ҳам пешравиро мо рости гап онқадар мушоҳида накардем. ҳасан ҳалуки берунаро мувофиқи матлаб истифода накард ва ҷамшеди нуралӣ аз ин ҳолат хеле хуб истифода намуд. партофте ки буд акнун вазари ҷамшеди нуралӣ баҳогузорӣ мегардад ва ҳасан исҳоқзода аз ин давр ҳам натиҷаи дилхоҳи худро соҳиб шуда наметавонад. бохирои финалӣ вазни 66 кило Каримов Муслиддин намояндаи Хатлонияк Суфиёв ин ҳамин лаҳзаи хеле ҷолибу диданӣ дар вақти иловагӣ барои имтиёзи тиллоӣ буд. ҷумабек Шоҳидов довари дараҷаи ҷумҳуриявӣ аз вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон. баҳром Суфиёвро аллакай мо хубтар медонем. ин паҳлавоне ки аз Кӯлобшаҳр аст ва хилъати кабуд дорад. Муслиҳиддин Каримов аз дастаи Хатлонияк варзишгари хилъати сафед дошта.
каримов дар дидори аввал хоҷаев саид ғуфронро мағлуб кард. баъдан ҳам одина муҳаббатовро ҳам дучори шикаст кард ва ба ин марҳила баромад. ва дар хусуси суфиев месазад гуфт ки ин паҳлавони кӯлобшаҳр ҳам даври аввалро чун озод пушти сар кард. муборак қадамов ҳам аз вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон дар муқовимати ин варзишгар тобно овард ва бо зафар ёфтани ду давр Баҳром Суфиев ҳам иштирокчии марҳилаи ниҳоӣ гардид. Муслиҳиддин Каримов паҳлавони хеле чобук ва моҳир аст ба ростӣ. аммо Баҳром таҷрибаи ғанӣ дорад бароси нисбати Муслиҳиддин Каримов аз ҳисоби сину сол ва иштироки зиёд дар мусобиқаҳои мухталиф ва дар ду мусобиқоти охирини Гранд Слам, Гран При ҳам Баҳром Тоҷикистонро муаррифӣ кард, новобаста аз оне ки натиҷаи хуб ба даст наовард, аммо ба тадриҷ маҳораташ сайқал ёфт. Дар Тоҷикистон чемпиони мамлакат дар ҳамин вазн шуд. ҳаққи муаррифии ватани маҳбуби моро дар арсаи ҷаҳонӣ баъд аз натиҷаи чемпионати кишвар пайдо намуд. Баҳром ҳоло руҷӯъ мекунад, таваҷҷӯҳи хеле қавӣ барои дифоъ кардан ҳам дорад ва Муслиҳиддин бо ин тартиби муборизааш дарёфти имтиёз барояш андаке гаронтар мешавад. Муслиҳиддин чунин вонамуд месозад ки фасли сармо бошад dastoни худро ва акнун баъдан инҷо Баҳром фикр мекунам аз ҳисоби албатта боз ҳам малакаи беши худ инҷо метавонад ки самти ҳаракат ва ҷараёни нерӯсанҷиро дар марҳилаи ниҳоӣ дигар созад. натавонист пушти пояк ҳаракате ки Баҳром анҷом дод хеле хуб оғоз кард, аммо бебарор хотима ёфт. Шидо ба Муслиҳиддин Каримов аз майдон берун шудан, ҳаракатҳои ғайриқоидае ки ҳаст, албатта боз риояи онҳо, қоидаҳои дурусёнҳо барои паҳлавонон бисёр муҳим аст. довар бояд инҷо фикр мекунам ки андаке пурмасъултар мешуд барои равнақ додани матонат ва маҳорати паҳлавонон, яъне гӯштин гирифтанашон. Ҷуманбек Шоҳидов ҳоло назди сардовар даъват шуд. Баҳром Суфиев дар хусуси тақвият ёфтани малакааш акнун андаке пештар ҳам гуфтем, шидо зарур аст. Шидо бале, боз ҳам ба Муслиҳиддин шидои дуюм дода шуд, чунки фишорҳо аз ҷониби Баҳром зиёдтаранд. хаттогиҳои паҳлавони ҷавони хатлон боз ҳам зуд боз равшантар мешаванд. سی ثانیه کمتر. 30 ثانیه کمتر وقت در اختیار دارند. ورزشگران در بازی‌های ورزشی تاجیکستان در رشته جودو حالا در مرحله نهایی قرار دارند. مصلح‌الدین کریمов
و صوفیوف بهرام. مصلح‌الدین رجوع به عمل سری کتف کرد. در مسابقه های گوشتنی ملی حتی با پهلوانان وزنشان 80-90 کیلو همین هر دو گوشتین میگیرن. هم بهرام و مصلح‌الدین رو در ناحیه خاولین بسیار هم استعداد فوق‌العاده اش را دیده بودیم. وقتی اضافه اکنون چون خاتمه یا به امتیاز طلایی توجه میکنیم. در وقت ایلاوگی حرکت مصلح‌الدین هم فکر میکنم در این روند داور جمعبک شاهیدوف رو هم بله به طرف گذاشتن نمیتواند. دقیق و سیومین شیدا و بهرام صوفیوف در این مبارزه دست بالا شد و برنده مدال طلای وزن تا 66 کیلو در بازی های ورزشی تاجیکستان شد. با نیروسنجی پهلوانان وزن 73 کیلو اکنون توجه میکنیم. برای مدال برنجی ارنظرف رو ما در چمپیونات مملکت در ناحیه جبار رسولوف ارنظرف معرفی میکردیم. گاه همچنین گفته ها اساسی واقعی خود رو هم پیدا کردن که این ورزشگر مخصوصا سال 2021 خیلی چهره نمایان شد میان جوانان. محمد امین ارنظرف این دسته خطلان یک است. و سعداللهیف حالا رقیب این ورزشگر برای دریافت مدال برنجی محسوب می‌یابد. محمد از دسته شهر و ناحیه‌های تابع مرکز است. روند مبارزه تقاضا میکند که در عمل کرده پرتری باز هم محمد سعداللهیف اندک فعالتر باشد. چون این هم شد. ارنظرف اکنون امتیاز اول را از دست داد. محمد سعداللهیف بسیار با باوری حالا مقاومت نشان میدهد. این حرکت بدون نگهداری فاصله خوب انجام یافتنش در گمان است. توجه محمد برای از بالا داشتن بیشتر است. ورزشگری که اکثر غلبه های خود رو هم توسط داشتن کمربند یعنی از بالا انا همین ترتیب. اما اینجا ببینید که کم رجوع میکنن ورزشگران ما با عملهای پرتری با حرکت‌های خیلی مساعدت کننده در حالت افتیدن حریف در بالای گلیم. این است کم تجربگی جوانان درک میدهد که در آینده به این سمت هم باید مربیان در جریان مشق‌ها اعتبار دهند. وزری شد محمد حتای پان. محمد سعداللهیف پهلوان خلعت کبود داشته پیش از مهلت غلبه را به دست آورد و برنده مدال برنجی وزن تا 73 کیلو گردید. محمد نماینده رشت و او سزاوار جای سیوم در وزن 73 کیلو
دعوت کرده می شود. شهر و ناحیه تابع مرکز محمد گفتیم رحیم جوی و پهلوان رشتی ولایت مختار در کوهستانی جریان بدخشان مبارزه هم خیلی مهارتش را خوب نشان داد. ایوازی داوری بالای گلیم داوری بالای گلیم محمد رحیم سرخانوف و محمودوف. محمد رحیم حتی در گشتین کمربندی هم با گرفتن عنوان چمپیون تاجیکستان شرف یاب شد. محمودوف رو براسی جاوید محمودوف از ولایت مختار کوهستانی بدخشان، پهلوان خلعت کبود داشته. محمد رحیم سرخانوف در چمپیونات جهان در کورش هم جایزه دار، در سامبو، در گشتین جودو هم و در گشتین ملی امسال هم با گران وزن ها میدانداری کرد. در جام پایتخت و در مجموع بسیار هم نظرناگیر است، اما متانتش خیلی فرق کننده. وزری حالت نگاه داشت به تخت پشت فراهم هست. 3 4 5 10 ثانیه برای سرخانوف کافی است که وزری دویم را به دست آورد. این کار را که انجام داده توانست. وزری پرتافتی اولش اینجا هم سزاوارانه بهاگذاری شد و حرکت دویمهاش هم از حساب نگاه داشتن رقیب در حالت همون پرتری یا با شرح مفصل تر گویم حالت تخت پشت. بعد از سپری گردیدن 10 ثانیه وزری دیگر را هم محمد رحیم وزن 73 کیلو سزاوار این جای پهلوان سیوم به دست آورد. محمد داوری رحیم بالای گلیم سرخانوف. نظری ظریف داوری درجه بین مسعودی احمدزاد نماینده دوشنبه تاشف محمد اقبال نماینده سو محمد اقبال تاشف اکنون پهلوان ناحیه مسجح بعد اندک به میدان می براید. انا همین چهره خلعت کبود دارد. تحت روبری فریدون امیدوف و امیدزاده محمد جاوید مشق ورزی میکند. پهلوان ناحیه مسجح و بعد این چون حالا دانشجو است در شهر دوشنبه قرار دارد و تحت رهبری رؤوف حکومتوف تمرین های خود را سال دوم است که در پایتخت کشورمان ادامه میدهد. مسعود احمدزاد این پهلوان دوشنبه شهر با 2 غلبه هر دو پهلوان به مرحله نهایی و معذرت با 3 غلبه به این دور چون راه یافتند و مسعود در دوره اول محمد دیسا رجبوف را مغلوب کرد، پهلوان شهری کلوب رو. بعد هم ارنظرف را هم دچار شکست نمود و به این مرحله برآمد. و تاشف محمد اقبال در دوره اول آزاد بود. کریمزاد نوروز، شکرونوف قایم، این دو پهلوانی که باز هم بین هم سبقت کردند و غالب این جفت هم از محمد اقبال تاشف دچار شکست شد. سعداللهیف هم در دوره بعدی محمد پهلوانی رشتی در بخوری نیمه نهایی باز هم مبارزه برد و
ناکام شد و سپس پهلوان سغدی به مرحله نهایی وزن تا 73 کیلو راه یافت. حالا 2 دقیقه دیگر کمتر اکنون وقت پهلوانان دارند. محمد اقبال تاشوف از این چهره ما اندک باز هم امیدواری صورت افزایی و در مجموع مبارزه جالبتر را هم انتظار بودیم. اکنون شیدای دویم داده شد به پهلوان خلعت سفید داشته مسعود احمدزاد. تاشوف یک حرکت همون سری آستین داشتن، این رو هم خوب شروع کرد اما فاصله را بررسی رعایت کردن نتوانست. سبب موفق نشدنش هم همین است. یک بار دیگر هم تاشوف به این نقطه رجوع میکند اما شیدات محمد اقبال را تهدید میکند بررسی باید جدی تر گشتین گیرد. مسعود احمدزاد در عملکرد پرتری اندکی فعال شد. نوبسته از نتیجه زمان نورسیش چگونه فریدون امیدزاده میرزا جاوید به این پهلوان تمرین میدادند و زری را اکنون محمد اقبال تاشوف در دقیقه آخرین از رقیبش مسعود احمدزاد ستانیده توانست. ثانیه های بشمار محمد اقبال باز هم برای داشتن رقیب از سری آستین امکانیت داشت. دفاع کند خوبتر است اما خود را باید پسیو نشان ندهد، چون که نفر در جودو گوشتی نمیگیرد این الکی مجازات می شود. حرکت های بردروغ هم باز باعث گرفتن شیدا خواهد شد. محمد اقبال وقت را کشال می دهد و با همین ترتیب اکنون تاشوف در این مبارزه خیلی تلاش کرد و نهایتاً هم به مطلب خود رسید. باری اول محمد اقبال تاشوف در چنین مسابقات سطحی باشکوه در تاجیکستان در رشته جودو به دریافت مدال طلا شرفیاب می شود. این دست پرور مکتب ورزشی ناحیه مسجح که مربیانش هم چون گفتیم در خصوص برادران فریدون و محمد جاوید که این ورزشگر را از آوان نورسی تربیت هم کرده بودند. کیستان کند سپر سینه پر از محبتش، کیستان کند زفر در نبرد دشمنان ملتش. آن که جان به کف گرفته تن به تن بر عدو ستیزد و به جان اهریمن. مراسم جایزه سپاری غالبان وزن تا 60 کیلو حالا جریان دارد. مبارزه پهلوانان را ما در دوام این گزارش خود یک جایت دیدیم از تمام منطقه ها و محمد صالح قوتوف در منبر افتخاری به دریافت زینه اول این چهره شرافیاب گردید و باز هم پهلوانان دیگر اینجا هم مصطفی اشور و باز دو ورزشگری که خیلی هم توجه جالبی هنرنمایی خود را نشان دادند و سزاوار جایهای افتخاری شدند.
اشتباه اشرف را و کامیابی محمد صالح را یک لحظه کارگردان منظوری ما کردند. سرداور مسابقات را و حکومت حالا به غالبان زنده های افتخاری وزن تا 66 کیلو تحفه ها را تقدیم می سازند. و مبارزه این کریموف مصلح‌الدین در مقابل بهرام صوفی طوری که ما دیدیم نتیجه بخش خاتمه نیافت. بهرام صوفی فشار را دوچند کرد و توانست که سربلندانه به منبر افتخاری برآید و به گردن مدال طلای وزن تا 66 کیلو را در بازی‌های ورزشی آویزان کند. و نهایت در وزن آخرین در وزن تا 66 کیلو معذرت 73 کیلو در روز اول سبقت هایی که ما شاهد بودیم، اینجا پهلوانان امید بخش خیلی تلاش هم کردن. محمد رحیم سرخانوف یک تن ورزشگری که در کشتی ملی، جودو، سامبو، کمربندی هم مهارت خود را صیقل داد و نتیجه های بهتر را هم به دست آورد. صاحب مدال برنجی و پهلوان دیگری شهر دوشنبه هم این نتیجه را صاحب گردید. و مسعود احمدزاد جای دوم مدال نقره نصیبش گردید در وزن تا 73 کیلو و محمد اقبال تاشوف سزاوار مقام اول مدال کلدای بازی‌های ورزشی شد. غلبه این چهره را ما براستی که باری اول از تبریک میگوییم و امیدواریم که در آینده باز هنرش از این هم بیشتر رشد میکند. برای توجهتان دوستان عزیز متشکر میگوییم. این لحظه پیروزی یا موفقیت محمد اقبال تاشوف را یک فرصت دیگر بعد از مراسم جایزه سپاری منظور شما کردیم و باقی به شما سلامتی میخواهیم و برنامه‌های دیگر تلویزیونی ورزش جریان دارند و قسمت بعدی روز دوم سبقت ها رو البته ما باز فردا منظور شما میکنیم. سلامت و سرفراز باشید.